back there and you're waiting for your turn. I'm keeping it real, church. Estoy siendo real. Okay? I'm showing my humanity a little bit. Estoy enseñando mi humanidad un poquito. Okay? Porque para que entiendan que esta asignación es en serio. I take it very seriously. So that we can understand that this assignment is serious. Because the thing that we speak in the front can speak life or death to the Porque lo church. que uno dice en el frente habla de vida o muerte. Right? It's like what Paul told Timothy, be careful how you present the word. Es como Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de cómo tú presentas la palabra. Right? Because we're doing a serious work for the Lord. Porque es un trabajo serio para el Señor. So this month, So este mes we're going to start a new series. vamos a comenzar una nueva serie. And this series is, the title this afternoon is The New Life in the Spirit. Y el título esta tarde es La nueva vida en el Espíritu. And it's versed on Romans chapter 8, verses 1 through 4. Y vamos a estar leyendo Romanos capítulo 8 del 1 al 4. Amen. And a lot of people say that this Bible verse is probably the most popular verse in the entire Bible. Y muchos dicen que estos versos son uno de los más populares en la Biblia. It's like a victory cry from Paul when he stated it to the Romans Es or como to the un church. clamor de victoria de Pablo cuando él lo declaró a la iglesia. So the focus this morning So, el enfoque de esta mañana is the work of the Holy Spirit related to our salvation. es el trabajo del Espíritu referente a nuestra salvación. And I had the privilege to open up this series this month. Y tengo yo el privilegio de abrir esta serie este mes. So as the month continues on, So, mientras que este mes continúa, the pastors will be bringing a lot more meat into the bone, right? los pastores van a traer más carne a los huesos. My job is simply to provide a good appetite this morning. El trabajo mío es solamente abrir el apetito. esta Because mañana. what is a good dinner without having a good what is that? Appetizers. That's what I meant. Qué bueno es tener una cena rica sin tener un aperitivo. Because when you go to a wedding and they have Pero appetizers, cuando uno va a una boda y tienen aperitivos, you know that there's going to be a good food there, tú sabes que va a haber, viene comida buena. right? If you see the appetizers on the table Cuando tú ves esa comida en la mesa, and you see the shrimp cocktail on the tú table, ves los camarones, ¿verdad? Y el queso y el jamón, and all the cheeses and the ham. you say, oh, I wonder what's for dinner. Ahí comienza uno Ah, a pensar, wow, bueno. ¿cómo será la cena? Romans chapter 8, Romanos 8. verses 1 through 4. I'm going to read it first and then Janet will read it afterwards. And it says, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did it by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Amen. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amen. The word is already blessed. Amen. La palabra es bendecida. So when we look at chapter 8 of Romans, Cuando vemos el capítulo 8 de we Romanos, see that this is a continuation from the previous verse. vemos que esto es como una continuación de lo previo. And for that reason, I'm going to go back to the previous chapter Y por esa misma razón voy a regresar al capítulo previo, because in the previous chapter, we see Paul kind of like confessing everything out. porque lo que podemos ver es a Pablo confesando todo. And we can see this in Romans chapter 7. Y lo vemos en Romanos capítulo 7. And I'm going to paraphrase this in a more modern English so that we can better understand it. Y lo vamos a parafrasear. Because it seems like Roman use these like
negative, positive wording that it kind of like threw me off a little bit. Porque en Romanos se encuentran palabras que tal vez no podía yo captar muy bien. I think he could have been a poetic master or something. Creo que Pablo era como un poeta. But it says, yes, I know that nothing good lives in me. Y dice, sí, yo sé que no hay nada bueno que vive en mí. I mean, nothing good lives in the part of me Nada bueno vive en esta parte de mí, that is earthly or sinful. que es carnal y pecaminosa. And then he says, and I want to do the things that are good, Y quiero hacer las cosas que son buenas, but I do not do them. pero no las hago. And this is Paul speaking, Y right? esto es Pablo hablando. Now he says, I do not do the things that I want to do, No hago las cosas que quiero hacer, but I do the bad things that I do not want to do. pero hago las cosas malas que no quiero hacer. So when I read this in the King James Version, it just like threw me off. Cuando lo leí Right. en la Reina Valera, como que no lo entendí bien. So, and then he says, Y luego dice, so if I do things that I do not want to do, si yo hago cosas que no quiero hacer, then I am not the one doing them. pues en esa manera no soy yo el que la está haciendo. And then he says, it is the sin living in me Es el pecado que vive en mí that does those things. que hace esas cosas. See, so Paul realizes there was something within him, in his flesh, Pablo entendía que había algo en él, en su carne, that was causing him to sin. que lo causaba a él al pecar. And then he continues, so I have learned this rule, he says. Y él continúa diciendo, pero yo he aprendido esta regla. I want to do what is good, Yo quiero hacer lo que es bueno, but evil is here with me. pero la maldad también está aquí. Right? Interesante, right? Interesting. And then he says, in my mind, Y dice, en mi mente I am happy with the laws of God. estoy contento y feliz con los mandamientos de Dios. But then he says, but I see another law that is working inside my body, Pero también dice, pero yo veo que hay otra ley que está operando en mi cuerpo, which makes war against the law that my mind accepts. que hace guerra con la mente. And what laws did we accept in our minds? ¿Cuál es esa ley que nosotros hemos aceptado en nuestra mente? Right? That's a great question. Es una buena pregunta. Now, the other law working in my body, Ahora, esta otra ley que trabaja en mi cuerpo it's the law of sin, and it makes me its prisoner. es la ley del pecado y me hace su prisionero. And then Paul gets a little dramatic here. Y luego él se pone un poquito más dramático And then he said, what a miserable man I am. y dice, ay, qué hombre miserable soy yo. AKA, woe is me, right? Ya dice, lloró las penas. So who will save me from this body that brings me death? ¿Y quién me va a salvar de este cuerpo que me lleva a la muerte? So when we read these few verses, Cuando leemos estos versos, it's kind of depressing es como un poquito triste, ¿verdad? coming from Paul. Viniendo de Pablo. But then in verse 25 he says, but I thank God for saving me through Jesus, Pero después él dice, pero le doy gracias a Dios por salvarme por medio de Jesús, Christ our Lord. Cristo nuestro Señor. So in my mind, I am a slave to God's law, En mi mente soy esclavo de la ley de Dios, but in my sinful self, pero en mi naturaleza pecaminosa I am a slave to the law of sin. soy esclavo a la ley del pecado. It's interesting how Paul just let it all out there. Es interesante como Pablo confesó todo eso, Because people like me, porque personas como yo we tend to fake it, right? muchas veces fingimos Everything is okay. que todo está bien, You know, because you know how religious we can get porque tú sometimes. sabes cómo religiosos somos muchas veces. But the word says there is now no condemnation, Paul Pero says, lo que leemos aquí es que no hay condenación for those who are in Christ Jesus. para los que están en Cristo Jesús. Because through Christ Jesus, Porque por medio de Jesucristo, the law of the Spirit la ley del who Espíritu gives life que da vida has set you free te ha libertado from the law of sin and death. de la ley de la muerte y del pecado.
Esa es una celebración It's a celebration that a lot of people celebrate que muchos celebran. because it's probably the most popular verse in the entire Bible. Porque tal vez es un verso bien popular. Because it's in these verses that we realize that, man, I am free now. Porque es en estos versos que nosotros entendemos, wow, en verdad estoy libertado. We understand that we're not going to be condemned for the things that we have done in the past. Y entendemos que no tenemos condenación por las cosas que hemos hecho en el pasado. Now, to turn this around a little bit, Ahora, para tornarlo un poquito, we know that Jesus had to leave eventually entendemos que Jesús tenía que irse in order for the Holy Spirit to arrive. para que el Espíritu Santo pues entrara. That's why when we look at John chapter 16, Y cuando vemos a Juan capítulo 16, Jesus tells his disciple, well, it is good that I am going away. Jesús le dice a los discípulos, les conviene a ustedes que yo me vaya. Because unless I go away, Porque si no me voy, the advocate will not come to you. el Espíritu Santo no va a venir. But if I go, Pero si yo me voy, I will send them to you. yo se los mando. Now, what does this mean? Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Now, keep in mind that I need people to pay attention because I'm usually 1, 2, 3 and we're out. Y necesito que Right. pongan atención porque yo muchas veces soy 1, 2 y 3 y termino y ya. So if you're missing what I'm saying, So, si te pierdes en lo que estoy diciendo, you're going to have dinner in 45 minutes en 45 minutos vas a tener tu cena and then you're going to wonder what I spoke y about. y vas a decir, pero ¿qué fue lo que dijo René? Now, this statement in John 16, Ahora, lo que aquí en Juan 16 se dice. when the disciples heard Jesus say that, Cuando los discípulos escucharon a Jesús decir esto, it was hard or it was difficult for them to comprehend what Jesus was telling them. era difícil para ellos comprender lo que Jesús le estaba diciendo. They were baffled, they were confused. Estaban confundidos They took it pretty hard. y lo tomaron bastante fuerte. The idea that Jesus is leaving us now La idea de que Jesús ahora nos va a dejar after he taught us everything. después que Él nos enseñó todas estas cosas, He changed our lives. cambió nuestras vidas. We left everything to follow this man. Nosotros dejamos todo para seguir a este hombre. And now Jesus is telling me, yeah, I need to go. Y ahora nos está diciendo, sí, yo me tengo que ir. Now, the suggestion that Jesus is leaving, Ahora, cuando Jesús dice que Él se está yendo, it is beneficial. tiene beneficio. At first, it sounded bad to the disciples. En el principio se escuchaba un poquito como fuerte. Y But difícil. however, in order for Christ to complete his atonement for sins, Pero para que Jesús completara su asignación hacia el pecado, it would be necessary for Jesus to leave. era necesario que Jesús se hubiera ido. So as long as Jesus was there in person, Y mientras que Jesús estaba ahí en persona, the object that the disciples was looking at, el objeto que los discípulos estaban mirando, he would always be there. Él siempre estaba ahí. Jesus would always be tangible. Y siempre iba a estar tangible. The disciples would be able to touch him, Los discípulos lo podían tocar, but that was going to stop. pero eso iba a tener un fin. You see, in short, the physical presence of Jesus being there, La presencia física de Jesús it would limit their resilience to the power of God. estaba limitando su resistencia al poder de Dios. And not only that, imagine if Jesus was still on this earth. Y no solo eso, pero imagínate que Jesús todavía estaba aquí en la carne, en la tierra, In the physical form. en la forma física. Can you imagine the people just trying to go see him? Imagínate la gente tratando de ir para verlo. What a mess this world will be today. Hubiera un poquito de revolú en este mundo. If I don't see him, I don't believe it. Si yo no lo veo, pues no lo creo. I'm going to take a plane trip to see I want to see Jesus in person. Voy a tomar el vuelo y voy a ir a ver a Jesús en persona. But the Holy Spirit, Pero el Espíritu Santo, the helper, el que nos ayuda, he provides the ability for us to have constant contact with him. Él nos da la habilidad de tener contacto con Él constantemente. Instead of relying on someone being on the outside or physical. En vez de estar buscando a alguien en lo físico. So we have the ability to be able to focus on the voice of God. So tenemos la habilidad de enfocarnos en la voz de Dios. And many times he is able to speak within our hearts. Y muchas veces Él habla a nuestro corazón. And let's remember that he dwells inside of us. Y tenemos que recordar que Él vive en nosotros. It doesn't mean that we're going to have all the answers No necesariamente significa que tenemos todas las respuestas. and that we're going to be infallible or we're going to be like Superman. Y que vamos a ser como héroes.
mess. No, we're going to have our issues. Vamos a tener nuestros problemas. But it does mean that we do have an advantage, Pero sí tenemos una ventaja. ventaja. So the Holy Spirit's influence So, la influencia del Espíritu Santo is what guides us every day. es lo que nos guía todos los días. So I also believe that there's a blessing Y creo también que es una bendición that has been given to us que se nos ha dado when it concerns believing without seeing. cuando tiene que ver con creer sin ver. Right? Didn't this happen with Thomas at one occasion? Esto le ocurrió a Tomás en una ocasión. Jesus appeared Jesús se apareció after his resurrection. después de la resurrección. So when Jesus appeared the first time Y around, cuando Jesús aparece esa primera vez, all the disciples were there, or at least most of them. casi todos los discípulos estaban ahí, But Thomas was not there. pero Tomás no estaba. So when Jesus left, Y cuando Jesús se fue, the disciples went to Thomas los discípulos fueron donde Tomás. and they said, Thomas, listen, man, we saw Jesus in the flesh. We saw him. He was right there in front of us. Y le dijeron, wow, Tomás, vimos a Jesús, We estaba ahí. were able to touch his wounds. Y estábamos, pudimos a tocarlo. And what was his reaction? ¿Y cuál fue su reacción? I won't believe it till I see it. No lo voy a creer hasta que lo vea. I will not believe it until I see it with my own eyes. No lo voy a creer hasta que yo lo vea con mis propios ojos. And Jesus reappeared Y Jesús otra vez se apareció maybe about a week later. como una semana después. And he said, Thomas, here I am. Y le dijo, Tomás, pues aquí estoy. Look. Mira. And that's when he believed. Y ahí fue cuando él pudo creer. So Jesus says, because you have seen me now, Y Jesús dice, porque tú me has visto ahora, you believed. tú crees. But blessed are those Pero benditos son aquellos sitting in these chairs today los que están sentados en estos asientos who hoy, have not seen que no han visto, and yet have believed. pero creen. Everybody that's sitting here today, Todos los que están sentados aquí hoy we have not seen Jesus in the physical no han presence, visto a Jesús en lo físico, but we have decided as his disciples to believe. pero hemos decidido como sus discípulos a creer. Now, concerning the work of the Holy Spirit, Ahora, referente al trabajo del Espíritu Santo, I feel that I had it wrong for many years. creo que lo he tenido yo incorrecto por muchos años. You see, people like me and Janet Porque gente como yo y Janet and Dennis y Dennis, and Jeanette Jeanette, and Jorge Mejias Jorge, and who else? Quizás Santana. Santana, Odali no. Odali se cree. Ni Rosemary. Lewis. Nosotros nos criamos en un ambiente we grew up in an atmosphere that when we would go to church, que cuando íbamos a la iglesia, si el culto estaba bueno, remember those days? yeah, if the service was good And people were speaking in y tongues la gente estaban hablando en lengua, and people were jumping up and y down. estaban brincando, When we would go home, cuando íbamos a la casa, we would say, decíamos, ese culto estaba tremendo. that service was awesome. ¿Recuerdan? La gloria de Dios estaba ahí. The glory of God was there. Ahora, cuando el culto estaba medio muerto, But when the service was a little bit dead, it's like we had a report card at home. era como que tomábamos las notas. Oye, el servicio estaba muerto hoy. Oh, the service was dead Ni un today. pelo se movió. Not even a hair moved. Nothing happened. Nada ocurrió. And we categorized the Holy Spirit in that form. Y teníamos al Espíritu como asociado en esa forma. And unfortunately, a lot of people still do that, Y unfortunately. tristemente, muchos todavía lo hacen así. So what is the role of the Holy Spirit? So, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Well, number one, he convicts us of our sins. Pues número uno, nos da convicción de pecado. So the Holy Spirit convicts all of us El Espíritu Santo trae convicción a todos nosotros of our sins, de pecado and he leads us to our repentance. y nos lleva hacia el arrepentimiento. And he also wants to take us to a closer relationship with the Father. Y también nos quiere dirigir a una relación más cercana al Padre. But he does not condemn us. Pero Él no nos condena. He convicts us. Él solamente trae convicción. You see, this conviction, we can see it in John chapter 16. Esta convicción la podemos ver en Juan 16. And it's a demonstration of God's love as a means of the spiritual growth in our lives. Y es una demostración del amor de Dios para nuestro crecimiento espiritual. So the Holy Spirit convicts
El Espíritu Santo trae convicción and he exposes our actions y expone nuestras acciones and our thoughts y nuestros that, pensamientos that are possibly not aligned with the will of God. que posiblemente no están alineadas con la voluntad de Dios. So he wants to lead us into recognize our needs So, Él nos está dirigiendo para reconocer nuestra necesidad, for repentance and forgiveness. para el arrepentimiento y el pecado See, y el perdón. we need to understand that if our intentions, no matter how good they are, Y tenemos que entender que nuestras intenciones, aunque sean buenas, if they're not aligned with the will of the Father, si no están alineadas a la voluntad del Padre, the Holy Spirit will let you know. el Espíritu Santo te lo va a dejar saber. In one way or another, he will let you De know. una forma u otra te lo va a dejar saber. And he will tell you, listen, you need to stop doing Y this. te va a decir, tú tienes que dejar eso. That's one of the jobs of the Holy Spirit. Ese es uno de los trabajos del Espíritu Santo. See, you don't need to go look for Jesus in the physical form No tienes que ir a buscar a Jesús en lo físico and ask him, hey, am I doing this right? y preguntarle a Él, ¿estoy haciendo esto correcto? No, you have the Holy Spirit dwelling inside of No, you. tú tienes al Espíritu Santo en ti. And if you're a believer of Y Christ, si tú crees en Cristo, you need to believe this. tú tienes que creer esto. And when I say that you need to believe this, you really need to believe this. Y en verdad tienes que creer esto. Because sometimes we profess that we are followers of Christ, Porque muchas veces profesamos que somos seguidores de Cristo, but we don't believe that the Holy Spirit resides inside of pero no us. creemos que el Espíritu Santo reside en nosotros. And I think that it's time for us as a church to wake up Y already creo que nosotros como iglesia tenemos que levantarnos and, ya and realize that there's something greater that's living inside of us that's guiding us. y entender que hay algo mucho más grande en nosotros que nos está guiando. So there is no Y condemnation. no hay condenación. So it's important to us to understand the Holy Spirit conviction, Y es importante entender la convicción del Espíritu Santo. because his job is not to condemn us Porque su trabajo no es condenarnos or to bring guilt or shame. o traer culpa. But you know who does that? Pero ¿tú sabes quién hace eso? We do that towards each other. Nosotros muchas veces lo hacemos uno al otro. We bring guilt and shame towards each other. Traemos pena y culpa a cada uno de nosotros. Right? So instead of us motivating other people to stand up Y en vez de ayudar y animar a nuestro prójimo para que se levante and to turn away from sin y que se aparte del pecado and to move towards God, y que siga hacia Cristo, we tend to do the opposite as human beings. hacemos lo diferente. It's not our job to single out the sins of people. No es nuestro trabajo apuntar a los pecados de la gente. Listen, man, I don't care what you did. No me importa lo que tú hiciste. I'll be honest with you. Yo voy a ser honesto contigo. You know what my job is? ¿Sabes cuál es mi trabajo? I wake up at 6 in the morning. Yo me levanto a las 6 de la mañana, I go to work. I mind my own business. me voy al trabajo y pienso en lo mío. If I can present the gospel to somebody, I will. Si le presento el evangelio a alguien, lo hago. I go home, Voy a mi casa, spend a little time at home, paso un tiempo en mi casa and I start all over again. y el próximo día otra vez a lo mismo. I'm not looking at other people's business. Look what this person did. No estoy metido en los asuntos de otras personas, viendo lo que están haciendo. You know, we should motivate people instead of criticizing people. Debemos de motivar a la gente en vez de estar criticando. You see, conviction Si la convicción is an opportunity to grow spiritually. es una oportunidad para crecer espiritualmente So it allows us to examine our lives y nos permite examinar nuestras vidas and confess our y shortcomings confesar nuestras fallas and always to seek the grace of y God siempre buscar la gracia de Dios and his restoration. y la restauración en él. There will be times during our journey Van a haber momentos en nuestra jornada that we will need to be restored. que vamos a necesitar ser restaurados. Last time I checked, we're all humans here. La última vez que yo chequeé, yo creo que todos somos humanos. The last time I checked, we all have the same Holy Spirit Y here. todos tenemos al mismo Espíritu Santo. We might have different challenges. Tal vez tenemos diferentes retos We have different issues y, or y problems. diferentes asuntos y problemas. But we're all in the same boat together, Pero church. estamos todos en el mismo barco juntos. There will be a time where we will need to take a breather from ministry Van a haber momentos que tal vez necesitamos tomar un tiempo aún del ministerio and say, God, listen, I'm here. y decir, Señor, aquí estoy. What do I need to do? ¿Qué tengo que yo hacer? God knows
what I'm doing wrong. Dios sabe lo que yo estoy haciendo que no está correcto. But Lord, I need you to guide me. Pero Señor, yo necesito que tú me guíes. You see, that conviction that you're feeling ¿Sabes? Esa convicción que tú estás sintiendo is coming from the Holy Spirit directly viene directamente del Espíritu Santo that dwells inside of you. que habita en ti. The saddest thing is having a Christian with no remorse. Lo más triste que hay es tener un cristiano que no tiene remordimiento. That means that the Holy Spirit is not operating in them. Eso significa que el Espíritu Santo no está operando en él. Sadly, the Holy Spirit has taken a back seat for many people. Tristemente, el Espíritu Santo está sentado atrás de muchos. It's like the Holy Spirit is numb in their lives. Es como que el Espíritu Santo no lo sienten en su vida. You ever feel numb, ¿Te has sentido así como que no sienta frío? right? That sensation of feeling numb, like you don't feel anything. Esa sensación de que tú no sientes nada. And many times the Holy Spirit is that. Y muchas veces el Espíritu Santo es eso The Holy Spirit is not operating in a person the way it should be y operating. no está operando en la persona de la forma que tiene que estar operando. So while conviction can involve a sense of being aware that we did something wrong, So, la convicción, aunque nos hace saber que estamos haciendo algo incorrecto, it should not be confused with condemnation. no lo podemos confundir con condenación. Right? Because when we feel condemned, Porque cuando sentimos condenación, we feel rejection. sentimos que estamos siendo rechazados. And we're not rejected, church. Y no somos rechazados. Actually, it's a bad thing to feel rejected. Y es algo malo sentirse rechazado. The Holy Spirit conviction is a catalyst La convicción del Espíritu Santo nos eleva to repentance, y nos lleva al arrepentimiento, leading us to acknowledge the things that we're doing wrong. dirigiéndonos para que reconozcamos de las cosas que estamos haciendo incorrectas. So conviction So, la convicción is ultimately a loving act of God es un acto de amor de to Dios draw us closer to God para dirigirnos más cerca, so that we can live a life that's pleasing to para the que Father. podamos vivir una vida de agrado al Padre. Now, another thing that the Holy Spirit does, Otra cosa que el Espíritu Santo hace, besides speaking in tongues y no hablando del and jumping up and down with joy, brincando y hablando en lengua, because all those things are good, y todas esas cosas son buenas, right? It has its place. tiene su lugar. Amen. How many people will speak in tongues, by the way? ¿Cuántos aquí hablan en lenguas? Amen. It's a privilege. It's great. Es un Amen. privilegio. Amen. 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 But the Holy Spirit also draws us to God. Pero el Espíritu Santo también nos dirige hacia Dios. That's why the Holy Spirit promised by Jesus. Por eso es que el Espíritu Santo que fue prometido por Jesús, He said that He will guide us to the truth. Él dijo que nos va a dirigir a la verdad. And who is the truth? ¿Y quién es la verdad? There's only one truth, Solamente hay una verdad, Christ. Cristo. Reminding us of Christ's teachings Recordándonos de las enseñanzas de Jesús and leading us closer to Him. y dirigiéndonos más cerca a Él. And ultimately, He will teach us to live according to His character. Y nos quiere enseñar a vivir conforme a su carácter. So Jesus promised to send the Holy Spirit Jesús prometió mandar al Espíritu Santo to be a helper para ser un ayudador and to be our advocate. y para ser un abogado. Oh, I love that word. Okay. Mi abogado. Jesús es mi abogado. Jesús es mi abogado To be our guide, y para guiarnos. no matter what situation we're in. No importa la situación. Right? So in Christian theology, right? So, en la teología cristiana, Jesus is considered our advocate, Jesús es considerado nuestro abogado. meaning He pleads our case. O en otras palabras, que Él está al frente de nuestro caso. And who does He plead our case to? ¿Y a quién es que Él está enfrente al quiere la pena? Amen. Sorry. So He pleads our case Amen. to the Father, Hacia el Padre. and this is the reason why Jesus had to leave, Y por eso es que Jesús tenía que irse. right? Because He's seated next to the Father pleading for us. Porque Él está al lado del Padre por nosotros. Amen. Apelando por nosotros. So the term advocate So, esa palabra abogado in this context is derived from a Greek word, viene de la palabra griega parakletos, parakletos. and it has legal Y connotations, tiene, es algo legal. right? It's referring to someone who pleads
for somebody else's case. Tiene que ver con alguien que está apelando por otro. So Jesus, as my lawyer, I guess, right, So, my advocate, Jesús como mi abogado, he stands before God él está parado al frente del and Padre he pleads for our forgiveness y él está apelando para nuestro perdón and reconciliation, y nuestra reconciliación, especially when we make mistakes, especialmente cuando hacemos tenemos errores especially when we sin. y cuando pecamos. So the concept of Jesus being our advocate, So, Jesús siendo nuestro abogado this is rooted in 1 John chapter 2. viene de Juan capítulo 2. And it says, "My dear children, Dice, mis pequeños, I write this to you so that you will not sin. yo les escribo esto para que no pequen. But if anyone does sin," Pero si alguien sí peca, en otra palabra, por si acaso, right? just in case. So if anybody does sin, So, si alguien sí peca, we have an advocate with the Father, tenemos un abogado con el Padre, Jesus Christ, Cristo Jesús, the righteous one. el justo. He is the atoning sacrifice Él es el sacrificio of our sins, para nuestros pecados. not only for ours, No solamente para nuestro, but also for the sins of the whole world. pero para los pecados de todo el mundo. If you ask me, Jesus has a pretty big job. So, si me preguntas a mí, Jesús tiene un trabajo bastante grande. You see, Jesus' advocacy, So, if I'm saying it correctly, yes, Jesús como abogado this is not a one-time event thing, no es algo que solamente una vez. right? It's not like if Jesus went to the cross, No es como que si Jesús fue a la cruz, died for his sins, murió por nuestros pecados and he said, y dijo, my job is done. mi trabajo ya concluyó, I'm out of here. me voy, See ya. bye, You're on your own. están solos. No, No, Jesus did not do that. Él no hizo eso. He advocates for us every day. Él es nuestro abogado y siempre está al This frente is- todos los días. This is something that is ongoing. Es algo que es continuo He continues to intercede for y us. continuamente está orando por nosotros. So knowing that Jesus is our advocate, So, sabiendo que Jesús es nuestro abogado it provides at least me comfort. y me trae a mí confort And it gives me the reassurance, y me asegura, especially when I struggle at times. especialmente cuando estoy yo pasando por momentos And can I difíciles. ask the church a serious Y question? les pregunto una pregunta seria. How many of us struggle at times? ¿Cuántos de nosotros pasamos por momentos difíciles? You see? Thank God for that advocate. Gracias a Dios por ese abogado. So that perfect righteousness. So, esa justicia perfecta. So while Jesus is our advocate with our Father, So, como Jesús es nuestro abogado, the Holy Spirit is also referred as our advocate. el Espíritu Santo también es referido como el abogado. Now, the Holy Spirit, Ahora, el Espíritu Santo, he guides the believers to all truth. Él dirige a todos los que creen a la verdad. So the Holy Spirit's job is to help us understand who Christ is. So, el trabajo del Espíritu Santo es ayudarnos a entender quién Cristo es. And the Holy Spirit also reminds us of the words that Jesus said. Y el Espíritu Santo también nos recuerda de lo que Jesús dice. That way, when we share the good news, Así cuando compartimos las buenas nuevas, we know what to say. sabemos qué decir. You see, the Holy Spirit empowers us as believers El Espíritu Santo nos apodera como creyentes to live a life of holiness and separation for Him. a vivir una vida de santidad y de separación para Él. You see, because our goal is to confirm us to Christ each and every day. Porque tenemos que ser conformados a Cristo todos los días. So the Holy Spirit assures us of God's love Y el Espíritu Santo nos asegura del amor de Dios and our status as His children. y nuestro estatus como hijos de Dios. There's a song that my wife introduced me to the other day, Mi esposa me introdujo a una canción los otros días. and it's a Spanish singer that recently passed away from cancer. I forgot Yes. what his name is. Julio Melgal. Oh my God. And one of the words that he says is that all I know that He is my Father, Y en No, las that- letras dice, lo único que yo sé es que Él es mi padre and I am His son, y yo soy su hijo. right? And then he says, and my Father loves me. Y mi padre me ama. What a powerful phrase, right? Bien poderoso eso. All I know that He is my Father. Lo único que sé es que Él es mi padre. We don't need to know much. No necesitamos saber mucho. I am His son, Yo soy hijo and my Father loves y mi me. padre me ama. Man,
You know, it's sad because a lot of people don't understand Y this. es triste porque muchos no entienden esto. We look at God as a mean God sometimes. Muchas veces vemos a Dios como malo. You know, and he should be our Father. Simple, it's simple, our Father. Y debemos de verlo como simplemente nuestro Padre. That's why we call him Abba Father. Por eso que lo llamamos Abba. So the Holy Spirit plays a crucial part So, el Espíritu Santo es muy importante to concerning our role towards our salvation. referente a nuestra salvación. He makes us alive in Christ. Nos hace vivos en Cristo. He unites us with him. Nos une con Él And he guarantees our internal inheritance. y nos da la garantía de esa herencia. You see, the Holy Spirit works every day to sanctify us, El Espíritu Santo trabaja todos los días para santificarnos, making us more like the Son haciéndonos más como el Hijo, through his power and his guidance. con su poder y su guianza. He empowers us Nos da el poder not to be ashamed para no tener vergüenza of the gospel del Evangelio and to give the message to others. y para dar el mensaje a otros. And let me remind the church that we are ambassadors of this kingdom. Y somos embajadores de este reino. We're representing the King. Estamos representando al Rey. Isn't that amazing? Es grande. We're representing a king. Estamos representando a un Rey. Me growing up in church, I never looked at it that way. Yo criándome en la iglesia, yo nunca lo vi así. The word kingdom back day was used very loosely. La palabra reino no se usaba tanto. It seems like the word kingdom had no weight in it, right? Como que la palabra reino no tenía peso. We use the word church a lot. Usábamos la palabra iglesia We mucho. use the word Holy Ghost a lot. La palabra Espíritu Santo mucho. But kingdom, Pero reino, very little. muy poco. You see, our job is not to write new laws Nuestro trabajo no es escribir leyes nuevas or legislation for the kingdom. o legislaciones para el reino. You see, we need to understand that the laws was already written. Tenemos que entender que la ley ya fue escrita. Our role is not to introduce new traditions into the kingdom. No tenemos que introducir tradiciones nuevas al reino. And it's interesting because we want to bring our own traditions Porque muchas veces sí, queremos traer nuestras tradiciones inside our kingdom. en el reino. And we do, and I understand that we all are different. Y yo entiendo que todos somos diferentes. Some of us are Boricuas, Algunos son puertorriqueños, right? Colombianos, and Colombians, so forth. and so forth. But the kingdom of God Pero el reino de Dios already has a set of laws. ya tiene sus leyes. We're not lawmakers. Nosotros no hacemos las leyes. We don't work for Congress inside the kingdom, No trabajamos en la Casa Blanca en el reino. right? We're not congressmen. We don't write the laws. No escribimos las leyes. We don't pass laws. No pasamos las leyes. The law has already been established in the kingdom. Ya la ley ha sido establecida en el reino. And it's our job as ambassadors Y es nuestro trabajo como embajadores to carry the message of God exactly how it is y written. llevar el mensaje de Dios exactamente como ya está escrito. Let's not add our bumble jumbo. No tenemos que añadir más cosas. Let's not add junk to what has already been written in the Word of No God. vamos a añadir más cosas a las cosas que están escritas ya. That is what an ambassador is. Eso es lo que un embajador es. I wish I had a dictionary for what the word ambassador right now. If somebody could look Me that up. gustaría But we're saber. ambassadors. Somos embajadores. Now, the Holy Spirit also helps us to pray effectively. El Espíritu Santo también nos ayuda a orar. He carries at times our prayers towards God. Él eleva nuestras oraciones a Dios. So there will be times that we will run out of words. Y van a haber momentos que no tenemos palabras. Sometimes we wouldn't know what to say. Y muchas veces no sabemos ni qué decir. There will be times that we will be crying in the presence of the Lord. Van a haber momentos que simplemente vas a llorar en la presencia de Dios. And you're wondering, man, I don't know what to say. Y te preguntas, es que no sé qué decir. All I can do right now at this moment is just cry towards God. Lo único que me sale es llorar al frente de Dios. But do you understand that the Holy Spirit has this special interpreter application that Pero he uses? tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene un intérprete especial. Right? So those feelings that you're feeling inside while you're crying to the Lord, So esos sentimientos cuando tú estás llorando delante de Dios. the Holy Spirit is able to descramble that message El Espíritu Santo puede tomar esas lágrimas and take it to the Lord. y las puede
llevar al Padre. And God will know what you're crying about. Y el Padre sabe por qué tú estás llorando. So if there are times that you don't know what to say, Y si hay veces que no sabes qué decir, it's okay. está bien. There's nothing wrong with that. No hay nada malo en eso. God knows what you're feeling inside. Dios sabe lo que tú estás sintiendo. There are times that our spirit will want to speak to the Spirit of God. Muchas veces nuestro espíritu quiere hablar con el There's espíritu an de Dios. encryption communication going on Y hay como una comunicación especial ahí that nobody can translate. que nadie puede nadie puede traducir. That communication can be cracked, Y esa comunicación no se entiende tan but fácil. God knows what you're thinking. Pero Dios sabe sí lo que tú estás God knows what you're pensando. feeling. Y Dios sabe lo que tú estás sintiendo. So the Holy Spirit gives us comfort. So, el Espíritu Santo nos consuela He gives us strength in times of need, y nos da las fuerzas en tiempos difíciles, reminding us of His promises. recordándonos de sus promesas. It's not about what I'm feeling today. No tiene nada que ver con lo que yo siento hoy, It's not about me feeling joyful 24/7. o de yo sentirme gozoso a las 24 horas al día. My goodness, I wake up on Monday morning. Yo me levanto los lunes. You think I wake up praising the Lord? ¿Y tú te crees que yo Come me levanto on. alabando a Dios? Who wake up on Monday morning praising the ¿Quién Lord se here? levanta los lunes alabando a Dios? I see a lot of no's. You see, the promises that God made to us, ¿Sabes? Las promesas que Dios nos dio they're in effect even on your bad days. son efectivas aún en esos días difíciles. The promises made to us Las promesas que se nos hicieron a nosotros are still made in effect even if you have been declared with cancer. son efectivas aunque tú tengas hasta el cáncer. If you've been declared with a sickness, those promises still remain. Si tienes una enfermedad, las promesas de Dios todavía permanecen. Even if your bank account says 0, Si tu cuenta del banco dice 0, and in my case, it has been minus something. y en mi caso es minus algo, My wife is shaking her head over there mi because she esposa knows it's está, "Ay, true. no Even digas if your eso". bank account says minus $500, Aunque tu cuenta diga menos 500 negativo. the promises of God are still in effect over your life. Las promesas de Dios todavía tienen su efecto en su vida. Even if your marriage is going through a rough patch, Aunque tu matrimonio esté pasando por un momento difícil, the promises of God are still in effect over your life. las promesas de Dios están efectivas en tu vida. Who is the devil to say you messed up? ¿Quién es el diablo para decir que tú las dañaste? Mentiroso, He's a liar. desgraciado. He's a liar. Who is he to tell us that we messed up? ¿Quién es el decir que nosotros hemos... He is the one who's defeated. él es el que está derrotado. Oh my God. You know something? A mí me da coraje, right? I get mad. Because sometimes the devil presents lies to us Porque muchas veces el enemigo nos presenta mentiras and we fall for them. y nosotros caemos en ellas. It's like we're little children. Es como si fuéramos niños. It's like, here, you want candy? Es como diciendo, ¿tú quieres dulce? You know, we fall for the trickiness of the Y devil. caemos a esos juegos del enemigo. He has no power. Él no tiene poder. And sometimes it's hard for us to understand this because we're living in the physical form. Y muchas veces es difícil entender eso porque estamos viviendo en lo físico. But he has no power. Pero él no tiene poder. If anything, it's us who allows them to have some power. Somos nosotros que le damos ese poder. So, church, we have been born again. Hemos nacido de nuevo. So the Holy Spirit enables us to be born again Y el Espíritu Santo nos ayuda a hacer nacer de nuevo. by regenerating our spiritual nature. En Regeneración. regeneración. I can't say it. Amen. And he empowers us to believe, Y nos apodera a creer. to live a life pleasing to A God. vivir una vida que le agrada. So the word regeneration, which Janet doesn't have to say, is from moving from one state of spiritual death Es moviéndote a una muerte espiritual, to a spiritual life a una vida espiritual and, de vida. and having a relationship with him. Y teniendo una relación con Dios. See, because one time we were dead. Porque una vez estuvimos muertos. We were spiritual dead. We were spiritually dead at one point. Estábamos muertos espiritualmente. But the process of regeneration has taken us from a deadly status to a status that we're now alive. Pero ahora estamos de muerte a vida.
So to be born again, So, el nacimiento de nuevo it means receiving a new spiritual nature. es recibir esa naturaleza espiritual nueva. It motivates us to desire and pursue the presence of God more. Nos ayuda para poder buscar la presencia de Dios más. But most importantly, it helps us to resist sin. Pero más importante, nos ayuda a resistir el pecado. That's what the word says, for us to Y resist. eso es lo que la palabra dice, que debemos de resistir. The word never said that the sin is going to go away. La palabra no dice que el pecado se va a ir. The Bible never said that, we're never going to be tempted. Y no dice que nunca vamos a ser tentados. That's why it says that we need to resist. Dice que tenemos que resistir. We need to resist. Resistir. We will still be tempted, Van a haber momentos de tentación. but we will refuse to be guided by the flesh. Pero no vamos a dejar que la carne nos guíe. Mistakes will be done on our part. Van a haber errores. They will happen. Y van a ocurrir. For God's sake, we're human beings here. Somos humanos. We do mistakes, Y hay momentos de errores. but the Holy Spirit will plead our case. Pero el Espíritu Santo está ayudándonos. You see, if we as a church, if we do not understand kingdom principles, Si nosotros como iglesia no entendemos los principios del reino, then how can we possibly understand the roles of the Holy Spirit, ¿cómo vamos a entender el rol del Espíritu Santo? right? Because back then, I did not understand kingdom principles. Porque yo no entendía mucho los principios del reino. I limited to the Holy Spirit to just two functions, and Yo that's it. tenía solamente al Espíritu limitado a dos funciones. Let me tell you what my theology was back then, Déjame decirte lo que mi teología era and antes. I'll keep it very short. Y muy corto. I grew up as a little kid. Como niño, My parents accepted the Lord when I was about 5 years old. mis padres aceptaron al Señor cuando yo tenía como 5 años. I've been a musician since I was 6 years old, Soy un músico desde los 6 años. right? So this is my theology. Y esta es mi teología. We accept God. Aceptamos a Dios, He saves us. He gives us salvation. nos da salvación. Salvation from what? ¿Salvación de qué? Going to hell. De ir para el infierno. That's what I thought, Eso es lo que yo pensaba. right? So once we're saved, Cuando estamos salvos, we go to church every day. vamos a la iglesia todos los días. This was my schedule. Esta era mi agenda. Now I'm confessing my sins here. Estoy confesando. Monday, I had, it was prayers night. Los lunes era de oración. Los martes era sociedad de damas. Tuesdays it was Women's Society. Los miércoles era ensayo de la agrupación. Wednesday it was rehearsal. Because when I was young, I used to lead a musical group. Okay, cuando yo era Right. pequeño, yo dirigía el grupo. Thursdays era sociedad de caballeros. On Thursdays it was Men's Society. Los viernes era la sociedad de jóvenes. And on Fridays it was the youth service. And in a few of those years, yo era presidente de los jóvenes. And I was also the youth leader. No quería el título, pero yo era I, presidente de los I jóvenes. didn't want the title, but that's what it was. Los sábados por la mañana, a las 6 de la mañana, I was in the temple every day. Every Saturday at 6 in the morning, I was in the temple. Todos los sábados a las 6 de la mañana estaba yo en el templo. 6 in the morning, people. A las 6 de la mañana. 6 in the morning. A las 6. So no se quejen que hay que estar aquí a las So- 11 de so la mañana Don't complain los that you gotta be domingos. at 11:30. Oh, y después, And sábado por la noche, otra vez. then Saturday at night again. Y después domingo por la noche, otra vez. And then Sunday at night Y again. después lunes, después then- lunes, a whole new week. Y fue on Monday it started again. Qué cosa, ¿verdad? That's La gente, I something. see the people like, oh my God, Renee, what did you go through? Wow, mucha gente, wow, dicen, wow, René, pero ¿qué, qué pasó ahí? That was my life. Esa era mi vida. But I did not understand kingdom principles. Pero yo no entendía los principios de reino. What I understood is I have a job function, Lo que yo entendía era que yo tenía una función. right? It was my responsibility as a musician to be there. Era mi responsabilidad como músico de estar presente. It was my responsibility as a youth leader to be there. Y era mi responsabilidad como líder de los jóvenes estar presente. But kingdom principles, I didn't understand anything. Pero yo no entendía nada de reino. You see, so it was pretty much a job function. Era solamente una función de un trabajo. And I'm going to give a advice to the people who are here working for the ministry. Y le quiero dar un poquito de ayuda a los que están aquí sirviendo. If you're here serving
in the house, Si tú estás aquí sirviendo en la casa and the only thing that motivates you to come to church is just to serve, y lo único que te motiva para venir a la iglesia es servir, and if you only come to church on those days that you need to serve, y solamente vienes a los servicios los días que tienes que servir, then are you coming because you need to serve, or are you coming because you feel like you need to fellowship with your brothers and la sisters? pregunta es, ¿estás viniendo porque tienes que servir o estás viniendo porque quieres estar junto a tus hermanos adorando a Dios? Are you coming here because you feel because you want to be responsible towards the pastors, ¿Estás viniendo porque quieres ser responsable al frente de los pastores? or because you feel the need, man, I need to be here because I want to, worship the Lord and I want to hear a good word from God? ¿O porque tú tienes la necesidad de estar aquí para adorar a Dios y escuchar palabra de Dios? Man, I changed everything. I didn't want to say that. Lo cambié todo. I closed my iPad. Is that everything changed? Todo cambió. But it's, this is the function of the Holy Spirit. Pero esta es la función del Espíritu Santo. The Holy Spirit will convict us every day. El Espíritu Santo trae convicción todos los días. Can people please stand up with me this Por afternoon? favor, pónganse de pies. We serve a mighty God, no Le doubt. servimos a un Dios grande. And he has been more than good to us. Y Él ha sido más que bueno a nosotros. It's interesting. Esto me vino a la mente ahora, right? And this just came to my mind. As children of God, Como hijos de Dios, if you look at a baby, a physical baby, right? si tú ves a un bebé, The baby or the children, they don't appreciate what the parents do for them. You know what I'm saying? El niño no aprecia tanto lo que los padres hacen por ellos. They don't appreciate their parents. No aprecian lo que los padres hacen. But when those children become adults, Pero cuando esos niños son adultos, they realize, man, my parents did so much for me. ahí es cuando se dan cuenta, wow, mis padres sí hicieron tanto. My parents were great. Mis padres eran tremendos. And they don't have to be parents. Y no tiene que ser padres. It could be somebody that raised you, Puede ser alguien que te crió, a guardian. alguien que te guardió, It could be an older sibling that raised o you. un hermano mayor. I know people who were raised by older siblings. Conozco personas que fueron criados por hermanos mayores. And when they grow up into maturity, Y cuando crezcan, they say, wow, dicen, wow, I am so appreciative for what they've done for me. estoy tan agradecido por lo que ellos hicieron por mí. And us as children of God, Y nosotros como hijos de Dios, as we're maturing, y estamos madurando, you see, because when we first come to the Lord and we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, porque cuando venimos en el principio al Señor y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, we're technically immature children. somos niños And we're growing in the knowledge, y right? estamos creciendo en el conocimiento. But at first, we don't appreciate Pero en el principio no agradecemos what God has really done for us, lo que en verdad Dios ha hecho por the nosotros. work that He finished at the cross. El trabajo, la obra que Él terminó en la cruz. But as we mature in the Lord Pero cuando maduramos en el Señor and we grow in the knowledge of y Christ, crecemos en el conocimiento de Cristo, we say, wow, podemos decir, wow, what God has done for me. lo que Dios hizo por mí, That cross, esa cruz, the suffering that He did for me. el sufrimiento por mí. See, because looking back, Porque mirando hacia atrás, it's like Ben Paz said yesterday. es como el predicador de ayer dijo. What he said yesterday was, it was awesome. Lo que él dijo fue tremendo. So one of the things that he said is that, people in the old covenant, they always look forward. Una de las cosas que él Right? dijo, los del pacto viejo solamente miran hacia adelante They always look something forward to look into. y están buscando para lo adelante. And then here we are Y estamos nosotros aquí at times, muchas veces, and we're still looking forward estamos buscando adelante when we should be looking back, right? cuando That's what debemos he estar said yesterday. mirando hacia atrás, We should be looking back towards the cross. mirando hacia atrás a la cruz. You see what I'm saying? So it's not our job to look forward. Eso no es nuestro trabajo estar mirando y buscando algo adelante. The job is done. Ya la obra ha sido completa, It's finished. está completa.
So when Jesus said it is finished, Cuando Jesús dijo ya está consumado, man, you better believe that the job is finished. tenemos que creer que esa obra está terminada. And it's all about the kingdom principles. We need to understand it. Y todo tiene que ver con el reino de Dios, los principios del reino. There's so many things that we need to learn. Hay tanto que tenemos Right? que aprender. And this is just the beginning. Y es solamente el comienzo, Just the beginning. solamente el comienzo. And I guarantee you that the next few messages that are coming Y yo in the next couple of Y weeks yo sé que los próximos mensajes que vienen, is going to embolden us, que nos va make us bold a hacer, nos va a dar más fuerza to move forward. para poder seguir adelante. If anybody needs prayer this morning, we're here to pray for you. Si alguien necesita la oración, por favor pase y queremos orar. We're